आमे परमा जननी श्रीमा एवं परम कारुणी प्रभु श्री अरविंद ठारे देवपुष्प अर्पण करवा मु अनुरोध करुछि। आजिर आम बरेण्य साधक अजय भाई को जिला संगठक उपेंद्र भाई को तथा आओ अन्यतम जिला संगठक तथा मातृतीर्थ तालसेलर संपादक रमेश भाई को मां ठारे धूप पुष्प अर्पण करी मंचासीन है। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिव प्रिये तोर सत्यंश जात आम्भे माने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारतवर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानवसर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहर ही कार्य रे ही आम्भे माने ब्रती शुण मातः एई भारतवर्षे सहाय। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरी मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकु उत्सुक शुण मातः एई भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मां प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मां हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगतश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संघरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटे भी जेपरि आम्भ मानक मध्य रे जीवित रही न पारे
ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରସ୍ୟତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଓ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର, ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଲେ ପୂତ ସଲିଲା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଶୁଭମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀରମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ପୁସ୍ତକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୋଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଲୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱଲୋକ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଭକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ, ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର। ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ, ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା, ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଶେଷରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମାତ୍ମୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିସେମ୍ବର 5, 1912। ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବତା ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ବିକାଶିତ ହେବେ। ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ରଖ, ତାହେଲେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋତେ ଖୋଜିବାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉଗ୍ରତା ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଉଗ୍ରତା ଓ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆବରଣ ପରି ହୋଇଯାଏ। ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କାମନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଯାହା ତୋର ଶାଶ୍ୱତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବୃତ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ସମତା, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ହିଁ ତୁ ଓ ତୁ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ତୋର ପ୍ରକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଉଠେ। କୌଣସି ତ୍ୱରା ନାହିଁ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ, କେବଳ ତୁ ହିଁ ରହିଛୁ, ତୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କରି ତୋତେ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁ ରହିଛୁ, ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ନୀରବତା। ଏହା ହିଁ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଓ ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ। ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଓ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओ परमोच्च प्रभु सत्य नित्य तमेव केवलम् अनुवर्ता महि सत्यम् अनुजीवामं केवलम्। ओ तत्सद्वितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि ज्ञानः सत्येन दीपये। कोटि जन्मर फल, कोटि जन्मर फल ଦେଇଅଛ ତୁମେ। ତୁମ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ, ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ, କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ଦେଇଅଛ ତୁମେ। ତୁମ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ, ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ, ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆମ ଅନୁଭବେ ତୁମେ, କଳ୍ପନାରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆଚରଣେ ତୁମେ, ଆଚରଣେ ତୁମେ। ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆମ ଅନୁଭବେ ତୁମେ, କଳ୍ପନାରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆଚରଣେ ତୁମେ, ଆଚରଣେ ତୁମେ। ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ତୁମେ ଖୋଲିଥିଲେ ତୁମେ, ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ତୁମେ ଖୋଲିଥିଲେ ତୁମେ। ତୁମ ଦର୍ଶନ ସଦା ପାଇଅଛୁ ଆମେ, ସଦା ପାଇଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ, କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ଦେଇଅଛ ତୁମେ। ତୁମ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ, ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ, ଧର୍ମ ତୁମେ, କର୍ମ ତୁମେ, ସବୁ ଫଳ ତୁମେ। ତୁମ ପାଖେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପିଛୁ ଆମେ, ସମର୍ପିଛୁ ଆମେ। ଧର୍ମ ତୁମେ, କର୍ମ ତୁମେ, ସବୁ ଫଳ ତୁମେ।
तुम पासे सब किछि समर्पिछु आमे आम कथा आम ठारू बेसी भाव तुमे मां आम कथा आम ठारू बेसी भाव तुमे तुम स्नेह तुम प्रेम भूलिबु कि आमे कोटि जनमर फल ଦେଇଅଛ ତୁମେ तुम बगीचारे फूल फुटिअछु आमे कोटि जनमर फल ଦେଇଅछ तुमे तुम बगीचारे फूल फुटिअछु आमे कोटि जनमर फल वंदे मातरम। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद पाठचक्र मातृतीर्थर 36तम वार्षिक उत्सव तथा 28तम श्री अरविंद जीव छात्र शिक्षा शिविर ए समस्त को सादर शुभेच्छा एवं अभिनंदन एवं आजिर ए कर्मधारा रे सामिल थिबा जिल्लार सम्मानास्पद जिला संगठक उपेन्द्र भाई एवं सुदूर केन्दुझर आसीथिबा आमर अति प्रिय अजय भाई एवं मातृतीर्थ तलसीडार संपादक रमेश भाई एवं नवजीवन शिक्षा संसद शिक्षा संयोजक चापधारी भाई समस्त को यही 2 दिनिया शिविर रे सादर शुभेच्छा एवं अभिनंदन एवं जिल्लार विभिन्न शिक्षा केन्द्र आसीथिबा छात्र छात्री तथा शिक्षक भाई समस्त को सादर शुभेच्छा एवं आज कार्यक्रम को अभिनंदन एवं आम शिक्षा केन्द्र समस्त छात्र छात्री शिक्षक भाई एवं जिल्लार विभिन्न अंचल आसीथिबा संगठक संगठिका एवं मातृप्रेमी भाई मान को सादर शुभेच्छा एवं अभिनंदन। यही शिविरटी आम माँ सन्निध रहीकि आम आहरी आग को किपरि आम ए दिव्य कर्म रे सामिल हवा एते गोटे अवसर आसी एवं यही शिविर मानकरे आम माँ सान्निध्य रहीकि आम आम जीवन को किपरि भाव में आहरी साफल्य मंडित करवा एवं आम जीवन प्रति जो आम कर्म करिवार जो आह्वान लेकिन आम आसीचु आम माँ पादपद्म आम निजक समर्पण करवा एवं आहरी उत्साह दब आमको आगक बढ़ापी ये एक गोटे प्रार्थना आम माँ को ठारे निवेदन करवा एवं ये कार्यक्रम रे आम श्रृंखलित भाव में माँ सान्निध्य रहीकि आम सब कार्यक्रम आम सहयोगी हेबा एवं परिशेष पुणी समस्त को सादर शुभेच्छा एवं अभिनंदन। धन्यवाद। वंदे मातरम। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन रमेश भाई उपेन्द्र भाई अजय भाई एवं आम गोपाल भाई उपस्थित समस्त मातृप्रेमी माँ रति गेल्हा छात्र छात्री तथा अपा भाई बंधु आज आम मातृतीर्थ तालसीडार 36तम वार्षिक उत्सव एवं 28तम युव शिक्षा शिविर युव छात्र शिक्षा शिविर आम समस्ते माँ ठारे चिरकृतज्ञ एपरी एक शुभ मुहूर्त आम ये उपस्थित रही
এই দিব্য মুহূর্তর যে দিব্যতার অনুভব আমি নৌছু তা কেবল মাঙ্কর দୟାରୁ କେବଳ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ରୂପେ ମା। ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମା ପୁସ୍ତିକା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ପାରାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି। ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ରୂପେ ମା ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଉପରେ ତାଙ୍କ ସନାତନ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାକ୍ୟ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅଛି ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାରାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ମା ପୁସ୍ତିକା ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଏକ ଚାବିକାଠି ଏବଂ সেই ଦ୍ୱାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କେବଳ ମାଙ୍କର। ସେଇ ମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ମା ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଉପରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଓମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଗୀତା ଉପନିଷଦ ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରୁ ସେ ଓଂଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇ ଓଂର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲେ ମା। এই ଓଂ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ମା ହିଁ ଥିଲେ। ସେଇଟା এই ଓଂର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ଆଦରର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଜୟ ଭାଇ, ଯିଏକି ବହୁତ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାର ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲେ। ସୁଦୂର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏପରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତ ବର୍ଷ ଯିବାର ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେ ତ ପ୍ରାୟ ମାଲକାନଗିରି ଆମର ଯାହାକି ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ କହୁଛୁ, ସେଇଠାକୁ ଯାଇକି ସେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଇ କିପରି ସେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁସ୍କିଲ କଥା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ଅଡିଓ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କ এই ଦିବ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ସୁଯୋଗଟି ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଗୁଡାକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଟିପି ରଖିବେ। ବହୁତ ଦରକାର ହବ, ଏଇଟା ସୁନାରୂପା କଥା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର କଥା। ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଟିପିକି ରଖିବେ। এই ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି।
ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୋ ନୀତି ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୋ ନୀତି ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି प्रणाम our Lotus feet of the Divine Mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन पूज्य रमेश भाई उपेंद्र भाई चापदारी भाई गोपाल भाई एवं मो सम्मुखें थिबा समस्त दिव्य अभिषु भाई बहन माने प्रतिवर्ष ये युव छात्र शिविर होती अनेक थर आसी अनेक थर आसी गोटे खुशीर वातावरण मुझे अनुभव करे
ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଖୁସିର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଠି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ତେଣୁ ମତେ ଏଠି ଖୁସି ଲାଗେ। କାରଣ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମା ଯିଏ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ, ଯିଏ କୃପାର ଉତ୍ସ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା। ଆଉ ଏତେ କୃପାମୟୀ ମା ଯେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନ କରି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ରାବଣ କଂସଙ୍କର ଗୁଣ କମ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁନି କୁନି ରାବଣ କଂସ। ତାର ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତମ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଇଏ କଣ ସତରେ ଡିଭାଇନ ମଦର? କହିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହଉଛି ନା କଣ? କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଯାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ମା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଇଏ ପଚାରିଲେ କଣ ଇଏ ସତରେ ଡିଭାଇନ ମଦର? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହଉଛି? କହିଲେ ହଁ ଡାଉଟ ହଉଛି ବୋଲି ତ ପଚାରିଲି। କହିଲା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବ କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଡିଭାଇନ ମଦର କାରଣ ସି ହାଜ ଟଲରେଟେଡ ପିପଲ ଲାଇକ ଅସ୍। ମୋ ବାକ୍ୟଟା କଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ସି ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବିକଜ ସି ହାଜ ଟଲରେଟେଡ ପିପଲ ଲାଇକ ଅସ୍। ଆମମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠପଡ କରିଦିଅନ୍ତେଣି। ଆମରି ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ମଦର। ହେଲେ ଆମେ କଣ ନାହିଁ କଣ କରେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠପଡ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଲଙ୍କାଗଡର ଟେରରିଷ୍ଟ କିଏ? ଲଙ୍କାର ଟେରରିଷ୍ଟ ଆପଣ? ଲଙ୍କାର ଟେରରିଷ୍ଟ ହନୁମାନ। ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଦେଖ ଜଣେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଏଣ୍ଟାର ଲଙ୍କାଟାକୁ ବୋମ୍ବାର୍ଡ କରିଦେଲା। ସତ ନା ମିଛ? ଏମିତି କିଏ କରିପାରେ? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ? କିଏ ସେମିତି ଜଣେ କରିଛି ନା ନାହିଁ? ସେ କିଏ? ହନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ ଅଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ହେଲେ ସେ କାହା ଶକ୍ତି ନେଲା? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିଲା। ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଜୀବ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ତାର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଭାବିଲେ ଏଟା ମରିଯିବ, ନାଚିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ତା ନାଚ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ କେମିତି ନାଚୁଛି ଦେଖିବା, କଣ ହଉଛି ତାର ଦେଖିବା, ତା ମଜା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳ୍ପନାରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲେ, ଏଣ୍ଟାର ଲଙ୍କା ଗଡଟାକୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁହାହବ? ତାଙ୍କୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁହାହବ କି? କାରଣ ଏ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁହାଯିବନି। ଏଇନା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ବାହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିବେ, ଆମ ସୈନ୍ୟ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦେଇ ୱେଲକମ କରିବେ ନା କି? କଣ କରିବେ? ପାଛୁଣ୍ଡ, ଯାହା ତମେ ଆସିଛ, ଆମର ଅତିଥି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛ, ଆସ ଆମ ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆସ, କହିବେ? କହିବେ କି? ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ସିଧା ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାରି ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁହାଯିବ? କୁହାଯିବନି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ମା ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି?
आमको दिव्य करी गढ़िया पाई आछंती से होचंदी भगवान कर चेतना और शक्ति ए मां के हु इज दिस मदर द मदर इज द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन ये श्री अरविंद कर वाक्य द मदर डिवाइन मदर इज द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन दिव्य जननी होचंदी भगवान कर चेतना और शक्ति द डिवाइन मदर इज द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन अच्छा ये जे दिव्य जननी हमें दिव्य जननी क्या कहवा एटा हम मुंडे गोटे प्रश्न अछि कि नहीं दिव्य जननी हमें काहां कहवा गोटे सहज भाषा मु कहि दोछ मनक जे समस्तंकर मां से दिव्य जननी कौन कहले मनैला जे समस्तंकर मां से होचन दिव्य जननी अच्छा समस्त भीतर असुर माने थिबे ना नहीं भूत प्रेत माने थिबे ना नहीं पिशाच माने थिबे ना नहीं ए डहाणी चिरकुणी माने सब थिबे ना नहीं हां देवादेव माने थिबे ना नहीं जीवजंतु माने थिबे ना नहीं पशु पक्षी माने थिबे ना नहीं कीटपतंग माने थिबे ना नहीं आम भलिया मनुष्य माने थिबे ना नहीं ताले जो समस्ते कहले ता भीतर केते कथा बोली आसी हला तेणु ये जो माँ जेतु समस्तंकर माँ कि आम कौन करचु सीमित ना ये केवल मो माँ से कह ना ये मो माँ तब लड़े लगे आम भर ये जिनस हो अरे माँ तो समस्तंकर माँ को लेकिन लड़े कहीं हो अज्ञानता अच्छी बोली मु कहूँ ये मो माँ से आउ का माँ पारे आउ जो ना ना ये मो माँ आउ का माँ पारे घर भर छुआ मान भाई भौणी भर लड़े लगे से कहते ना मु ता माँ ना ना ये मो माँ से कहते ना ये मो माँ मत फाइटिंग जाए छुआ भितर देखी थो तो ये माँ ताले कार मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स ये माँ होती सकल देवाधीश्वर मानकर माँ गॉड हेड्स गॉड तो हम जानते पुणी गॉड मान हेड आउଛନ୍ତି ना नहीं से जो गॉड हेड देवता मान मध्य जे मुख्य देवाधीश्वर बोली जहाँ आम कहे ये ताकर मध्य माँ है देवाधीश्वर मानकर माँ बुझी तेणु ये जेतु समस्त माँ देवाधीश्वर मानकर माँ कौन करुचंदी वो मेडिएट्रिक्स अर्थात से आमको जोड़ी रखुच माध्यम होती बांधिकी रखुचंदी बाइंड्स द अर्थ टू द सुप्रीम अर्थात पृथ्वी को परमंक सहित जोड़ुच तो जो पृथ्वी को परमंक सहित जोड़ार कामटा माँ कर ब्रिज भाया से कहुई द गोल्डन ब्रिज से होती सुवर्णमा सेतु बन्नी अनुपम गोल्डन ब्रिज वंडरफुल फायर एमती गोटे फायर जे आम बड़ अद्भुत प्रकार बन्नी अनुपम तो ये होते से भाया माँ जे कि को आदिम अनंत काल थिले वर्तमान अच्छा भविष्य भी रे तेणु जो माँ को मूलर अच्छा वर्तमान भी अच्छा भविष्य भी रे सी होती माँ है समस्ते कौन ये माँ को माँ बोली स्वीकार करें केते प्रैक्टिकल कथा कहूँ माँ को कार्य ये कौ प्रकार माँ अनुभव कर बुझेगा मो माँ को कार्यधारा विषय कहले तमें जापर गोटे गाँ को मुझे से गाँव समस्त होते ख्रीस्टियान ख्रीस्टियान माने कौन सी फट पूजा करती ना बुझी गोटे वर्ष गला बेले कहले ना भाई ये जगह टी भल जगह नुह तेणु संध्या बेला ये प्रोग्राम करानी असुविधा लो ताले मु तो काली पलैबी ना आम आसिक मझे करदेव तेणु मुझे पलि आसली
एत गोटे बाटरू जाइए केन्दुझर पूरा मालकानगिरी फेरी आसिली मोर गोटे अवशोष रहीगला से गाँव पार्चरटा करगला नहीं तापर से अप्पा मैंने पचारि तो सब पार्चर कल ना हाँ भाई आम पार्चर करने जाइलु कि आमको से पार्चर करईदेले ना माँ को फटो पत्र फोबाड़ी फुड़ा देले आमको आ किसी कार्यक्रम करईदेले नहीं गाड़ी गुलज कर विदा करदे तेणु से हो पारा गोटे काम करवा आम से गाँव को जीवा कहला नाई भाई से जगह को जीवा नहीं कारण गोटे थर जो फोपड़ा फोड़ी कर ये डरी जाइए नाई भाई से गाँव को जीवा नहीं मुझे से गाँव को ही जीवा मुझे टेक्निक अच्छी जीवार टेक्निक अच्छी तमें कहीं तुम फोर्स नहीं जाऊच कि तुम माँ को फोर्स नहीं जीव ना तेणु आग बस ये मेडिटेशन करवा टार्गेट रे आज से गाँ रहा भी से गाँ को आग प्रथम जावा से गाँव अलग को गाँ को जाइब जा मुझे माँ को रूम रे समस्त डाकिकी आनिकी बसैली ध्यान है ध्यान रे मो माँ कहली माँ तुम मत से शक्ति दियो मत तुम जो ये आनीच तुम काम तुम काम मुझे परफेक्टली कर तमें मत परिचालित कर तुम प्रभाव में मुझे परिचालित हुए तुम संकल्प को मुझे साकार रूप दे पारे तुम मत ये आनीच तुम ही मत व्यवहार कर मु तुम जंत्र हो जाए तेणु तुम शक्ति दियो ज्ञान दियो प्रज्ञा दियो चेतना दियो मुझे नहीं लोकों पाखे पहुंचेबी एवं तुम इन्स्ट्रुमेंट तुम संकल्प को साकार रूप देवी ये एक प्रार्थना करी आम बाहर जो से गाँ को गलु किसी स्त्री लोक बाहरी आसिले एमान तो जाइए चिन्हदेले कहले भाई ये तो कथर फोबाड़ थे बोले अच्छा अच्छा मोटो कहले गाड़ी रख ताले गाड़ी रखाला कहले माँ मैंने आम तुम गाँ को आस महापुर कथा कहवाई कौ महापुर कथा कह मैंने तुम शुण जदि भल लगे बस जब भल न लगे उठी पड़े आम तो तुम धर्म बदल आसीनु कि कौ दीक्षा देवाई आसीनु तो व्यस्त कहीं हो बस सुख चाहूच कि नहीं शांति चाहूच कि नहीं आनंद चाहूच कि नहीं निरोग जीवन टे चाहूच कि नहीं सुरक्षा चाहूच कि नहीं शांति चाहूच ना नहीं जब एत कथा चाहूच पाउच ना नहीं पाउनु मो पाइबार बाट बतई आस सुख शांति सुरक्षा बाट बतई आस है मु जो माँ को धरले सुख शांति सब मिल सुरक्षा मिल कौन करवा आम दैनंदिन जीवन भितर आम तो विभिन्न प्रकार कर्मधंदा भितर व्यस्त होचु कौन आम ता भितर करूँ जो कि आम जीवनटा सुखमय हो पार माँ का आशीर्वाद रहा माँ का कृपा रहा माँ का कृपा कौन कौन हुए मुझे कह बस तापर मुझे माँ विषय कहली ढांचारे भाषा स्तर कथा कहली मुझे देख आमको किए जन्म दे कह आमको आम माँ पुणी आम माँ को किए जन्म दे आम आई पुणी आम आई की किए जन्म दे माँ पुणी ता माँ को किए जन्म दे माँ पुणी ता माँ को किए जन्म दे ना ता माँ एमती जड़े मूल किए माँ जन्म दे ना नहीं से माँटा किए तो से तो आदि माँ सी हूँ आदि माँ है सी आदिमाता कहले बुझे ये दिव्यजन शब्द कहले बुझे आदिमाता बुझे सी हूँ आदिमाता बास जदि आम सब आदिमाता पिला आदिमाता भगवान अन्य किसी ना भगवान ताको पिला ताले कौन हम को ना भगवान ताको पिला पुणी भगवान पुणी ताको पिला भगवान पुणी ताको पिला भगवान ताको पिला भगवान पुणी ताको पिला भगवान एमती शेष आम स्तर पहुंचले आम स्तर को आसिले आम सब भगवान अन्य किसी हाँ भगवान भगवान पिला भगवान नहीं आ कौन हम हेले आमे कौन कहूचु आमे निजको केबे आमे कहि पाउछु आमे भगवान बोली आमे कहूचु आमे मनीष सतना बिच आमे कहूचु आमे मनीष किंतु प्रकृति रे आमे भगवान का पिला भगवान मनीष रे गोटे खोलपा पिंचु पोशाकटे पिंचु
अच्छा तमे सब देखुच मु अजय भाई मुझे गोटे बाघर पोशाक पिंधि छिड़ा माइक आगे कहबी तुम कौन कह बाघ बोली हाँ कह कि मु बाघर पोशाक पिंधिले बाघ हो हाथीर पोशाक पिंधिले कौन हाथी हो भालुर पोशाक पिंधिले कौन भालू हो सिंहर पोशाक पिंधिले मु कौन सिंह हो मु मनीषर पोशाकटा पिंधि मु कौन मनीष हो भितर कौन मु भगवान ऊपर कौन पिंधि गोटे मनीषर खोलपा पोशाकटा पिंधि तेरे पोशाकटा जे पिंधे सी ही काढ़ी पार छोटिया छुआ कौन निजे पोशाक पिंधे ये जो कला छुआ गुड़ाक से कौन निजे पोशाक पिंधती ना ता माँ पिंधे दी हाँ छोटिया छुआ ता पोशाक से निजे पिंधे ना ता माँ पिंधे दी कला छुआ किरकिया छुआ कौन करे ता माँ ही ताको पोशाक पिंधे दी पुणी मैला गला कि बांती करदेला कि असना गला ता माँ काढ़ी के पुणी आ गोटे पोशाक पिंधे ता भितर ड्रेसटा पिंधौची किए ता माँ पुणी काढ़ुची किए ता माँ से आमे जो मनीषर पोशाक पिंधिचु एटा पिंधेची किए माँ से आदिमाता को पिंधे मनीषर पोशाक सी चाहिए कौन करेंगे काढ़ी देवे पुणी आ गोटे पोशाक पिंधे देवे तेल आमर माँ जी असल माँ जी जो पोशाकटा पिंधे सी ही से पोशाक को काढ़े से असल माँटा किए आदिमाता तो आम सब भगवान जेतु कहूँ मनीष मनीष भाई कम करुचु मनीष भाया व्यवहार देखु तो राग रखीचु हिंसा रखीचु लोभ रखीचु कली कजिया करुचु वाद विवाद करुचु मरा धरा होचु कोर्ट कचेरी करचु हणा कटा होचु तेणु सुख रही सुख मिल कि आमको मिल तेणु ए सबुड़ा को दूर किए कर माँ जी आदिमाता जी आमको संसार को आनी संसार को पठे आम सहित रही आम भितर रही आमको बाट देखा सी ही आमको ठीक रे सजाड़ी पारे तेणु आदिमाता जदि भगवान हेले आमे तांको पिला हेलु तेल आमे भगवान हवाना नहीं मुझे आउ गोटे स्तर कथा कहली मुझे देख आज संसार रे आमे विभिन्न प्रकार कली कजिया सब करुच तमे भी ये अपा मैंने आसते पाठ द्वारा कर माँ कथा शुणे देलनी फटो पत्र फोवाड़ी देल मुझे देख जो माँ को कथा मुझे ये हूँ फटो सी हूँ आदिमाता अच्छा मत कह जड़े मार 5 कि 6 छुआ थे 5-6 छुआंकर जत्न से नहीं ना नहीं गोटे मार 5 पुओ से 5टा पुअर जत्न माँ नहीं ना नहीं खाया दे कि नहीं पोशाक दे ना नहीं देव पा भल मंदा बुझ ना नहीं छोट रू बड़ कर कि नहीं छोट जो बड़ कर सारा जो से पिला माने बड़ हो गले गोड़ा हाथ पारिगला तापर निज रोजगार कथा चिंता कले निज हाथ को जो कहते मुंड पाईगला मुंड मुंड मुंडे हाथ बाजीगला ना कि मुंड को हाथ पाईगला अर्थात पारंगम हो गला सक्षम हो गला जो से पिला माने निजे निजे रोजगार क्षम हो गले किए व्यवसाय करी रोजगार कला किए चाकरी करी रोजगार कला किए चाष करी रोजगार कला कौन सी प्रकार जीवन पंथा को से बाछि नेले सेटा माँ कहूनी तू को प्रकार जीवन पंथा बाछि पिला माने तकर निज निजर जीवन शैली को से बाछि नौ बुझीगला किए कहला टे एते तो दिन सारा काम धंदा कली खाइली पीली सब कथा हला शांति पाई टे भगवान को डाकिबा दरकार तेणु से शांति पाइबा कौन कला भगवान डाकिला जहाँ को जो भगवान भल लगे सी भगवान डाकिला किए राम को डाकिला किए कृष्ण को डाकिला किए शिव को डाकिला किए को दीक्षा नहीं गुरु को डाकिला ये भाव में है आउ कई जन को ना मुझे प्रेयर क्लास को चर्च को जीवी से जीशु को डाक से ख्रीस्टियन हो गला आउ जन कहला ना मु नमाज पढ़ी मस्जिद की पढ़ेगा तार नमाज पढ़ला आउ जन कहला ना ना ये संसार मोह माया भरा ये संसार माया पड़े जड़े दुख भोग को बाध्य हम
ଏଠି କାମନା ବାସନା ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ମୋ ମହା କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରିବି, ମହତ ବାଣୀ କହିବି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିକ୍ଷାରେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ନା ଥିବ ମୋର ଘର, ନା ଥିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ଥିବ ମୋର ଚାକିରି, ନା ମୋର ଥିବ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ମୋର ଅହଙ୍କାର କାମ କରିବନି। ସେ ତେଣୁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିଲା, ଗିରୁଆ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଏମିତି କହି କହିକା ବୁଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ। ଆଉ ଜଣେ ତାର ଯାଇକି ଜଟା ଦାଢି ଛାଡି କୌପିନ ଫୌପିନ ମାରି ତାପରେ ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ବଳି ଉଳା ହେଇ ତାପରେ ଚାଲିଲା। ସିଏ ହେଇଗଲା ଜୈନ ଲୋକ। ମହାବୀରଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ହିନ୍ଦୁର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର, ମୁସଲମାନର, ବୌଦ୍ଧ ଲୋକର, ଜୈନ ଲୋକର ମାଟା ଗୋଟେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ମାଟା ଗୋଟେ। ମାଟା ତାହେଲେ କୋଉ ଧର୍ମର? ମା କୋଉ ଧର୍ମର କୁହାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ମାଟା ଆଉ କୋଉ ମା? କାହାର ମା ବୋଲି କହିବା? ହିନ୍ଦୁର ବି ସେ ମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ସେ ମା, ଯୀଶୁର ଯୋଉ କହୁଛେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କର ହିଁ ମା, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧର ହିଁ ମା, ଜୈନର ହିଁ ମା, ହିନ୍ଦୁର ହିଁ ମା, ମୁସଲମାନର ହିଁ ମା। ତାହେଲେ ଯିଏ ମା ସିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କଳି କଜିଆ କରୁଛେ। ଏ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହେଲେ ପରାଜନ ହେଲା। ଏ ମା କାହିଁକି ପରାଜନ କୁହାଯାଏ? କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ସେ ନଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେଇ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହଉଛି ଅପରା ଜଗତ। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆକୁ କାହିଁ କୁହାହେଲା ଅପରା? ନା ପରା ଅପରା ନାଇଁ କି? ଯୋଉଠି ପରା ନାହିଁ ସେଟା ଅପରା ହେଇଗଲା, ବିପରୀତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଦିଟା ଯାକ ସହଯୋଗୀ ନାହିଁ। ଉଠାଣିର ବିପରୀତ କଣ? ମୁଁ ଏଇନା ପଚାରି, ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଚାରି ପାଠ। ଉଠାଣିର ବିପରୀତ କୁହ। ଉଠାଣିର ବିପରୀତ ଖସାଣି, ନାଇଁ କି? ଉଠାଣିଲେ ଖସାଣି ତ, ତାହେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି, ଉଠାଣିଲେ ଉଠିଲି, ଖସାଇଲେ ପୁଣି ଖସେଇଲି, ଏଇଆ। ତାହେଲେ ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଉଠାଣି ପଡିଲା, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖସାଣି ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ନା ଉଠାଣିଲେ ଉଠିଗଲି, ଖସାଣିଲେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଏଇଟା କି? ତେଣୁ ମୋ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଉଠାଣି ବି ପଡିବ, ଖସାଣି ବି ପଡିବ, ଆଲୋକ ରହିବ, ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡି ଦେଖିଛ? ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଖିଛ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲେଟର ଅଛି, ସେ ମୋଡିଦେଲେ ଗାଡିର ସ୍ପିଡକୁ ସେ ବଢେଇ ଦଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛି। ଗାଡିରେ ଦିଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ଆମେ କାଲେ ଏକ୍ସିଲେଟର ତା ମୋଡିବା, ଗାଁ ଗାଁ ଉଠିବା, ବୁଝିହଉଛି? କୁଟି ହେଇ କୋଉଠି ମରିବା ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଖାଲି ଏକ୍ସିଲେଟରକୁ ଆମେ ମୋଡିଦେଲେ ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ପଳେଇଲା, କୋଉଠି କୁଟି ହବ ତା ହିସାବ ନାହିଁ, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନା, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। କୋଉଠି କୋଉଠି କୁଟି ହବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଟା କଣ କରୁଛି? ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉଠାଣି ଯେମିତି ଆମକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଖସାଣି ସେମିତି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଦିଟା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଉଭୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିର ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲେ ବି ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଜଗତ ହେଲେ ବି ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛି କିଏ? ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କୃପା କରିକି ଏ ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଲା, କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ମଣିଷ ତିଆରିଛି? ମଣିଷ ଆଗ ହେଇଥିଲା ନା ଗଛ ଲତା, ପାଣି ପବନ, ମାଟି, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି ଏଇଟା ଆଗେ ହେଇଥିଲା? ମତେ କହିଲ ଦେଖିଆ, କିଏ ଆଗେ ହେଇଥିଲା? ଆଗ ମଣିଷ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଗଛ ଲତା ଏସବୁ ଆଗେ ହେଇଥିଲେ? କିଏ ଆଗେ ହେଇଥିଲା?
आगे ये जो माटी पानी पवन आकाश अग्नि ये सब होइतला गछलता आगे होइतला तापर जाके मनुष्य देरे तेणु ये जो माँ मनुष्य मान को सृष्टि करके पठेवा पूर्वरु एमाने केते बंची पारिबे विकास करि पारिबे सेतिबे जो परिवेश दरकार ये माँ आगे से प्रकार परिवेश तैयारी कर जे ए सुंदर परिवेश तैयारी करि पड़छि आम ये जिते जन भाई भाई अच्छे समस्ते देखियो एका प्रकार समस्त फिगर एका हाइट एका गुण एका चरित्र एका स्वभाव एका केबे एका होइछि ताले पृथ्वी सारा देखना केते लोक अछंती जे तो अलग अलग करके तैयारी करि पारुछंती ताकोटो बड़ चमत्कार आउ के पारे तेरे जो माँ एते चमत्कार भाव तैयारी करि पारुछंती तांकोटो बड़ चमत्कारी आउ कोन हेई पारे तेरे माँ होते चमत्कार भीतर चमत्कार संसार जेते प्रकार चमत्कार अछि ता भीतर ये होते चमत्कार तार कारण से होते पराजननी जेहेतु पराजननी जोड़ा मनुष्यर ज्ञान पहुंची पारिबो नहीं बुझी पारिबो नहीं माँ सेइठु काम करी अपंच अर्थात मनुष्य जोटी पहुंची पारे नहीं तापर मु एत कहली देख ए माँ जीशु को तैयारी करछंती बुद्ध को तैयारी कर जीशु को से तैयारी कर नथांते तमे ना केमिति कहार दीक्षा नै तांत धर्म ग्रहण करतामे को से जीशु को के तैयारी करछि को ना जने माँ तैयारी करछि ताले माँटा मुख्य ना जीशु मुख्य जदि से माँ तैयारी कर नथांता जीशु को एना कोन हम जीशु को आराधना करतांते माँ जदि तैयारी कर नथांता बुद्ध को ताले एना कोन हम बुद्ध धर्म ग्रहण करथांते ताले जे माँ से होते मूल तेरे मूल माँ को आम कौन कहू आदि माता आद्या शक्ति बोली कहू बुझेगा जे मूल माँ आमे ताकू आदि माता आद्या शक्ति बोली कहू तांकरी प्रभाव रे सब तैयारी हुए गोटे कथा कहछि दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस सावित्र वाक्य मत सहज सहज कथा कहबे जे पिला माने सब बस दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट ए पृथ्वीटा तैयारी हेई नथिला विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस रैंडमली हम गोटे इटा फोपाड़ देले पड़ी गला खंड खंड हो गला तो पृथ्वी तैयारी गला एमिति की रैंडमली हां माने हठात ही फोपाड़ देले जोटी पड़ला कोनी से लक्ष्य पक्ष नाही फोपाड़ले रैंडमली जोटी पड़ी गला पड़ी की खंड खंड हो गला तापर पृथ्वी तैयारी गला एमिति हेई कि हम पृथ्वी ए बळिया भाबरे हम पृथ्वी तैयारी हेई नाही ताला हम पृथ्वी रे तैयारी हला केमिति गोटे मजा कथा श्री अरविंद कहि दिले जे ए जो मां को आराधना करी कोना हेछि हला उद्धरिवा कार्य को से तुलेबे प्रभु सही कथाटा चाहुचंदी पृथ्वी रे उद्धार कार्य चाहुचंदी तेणु दिव्य जन को आराधना करी अणा होती जहाँफल पृथ्वी को से आसिया फल पृथ्वी उद्धार बाट खोली तेणु ये पृथ्वी दिने ये माँ को आराधना करके डाकी तेणु ये माँ आस पृथ्वी उद्धार हवाई माँ आस तेणु जे पृथ्वी को उद्धार कर पृथ्वी कनसेंट देले तो सावित्री से कथा श्रीरंग कहले आई शैल सेव द अर्थ if the earth consents to be saved उद्धरी भी पृथ्वी ही जदि थाए सम्मति ताहार ए पृथ्वी को मु उद्धार करी जदि ए पृथ्वी सम्मति थाए तेणु बर्तमान पृथ्वी सम्मति जनइलानी कहीं जानच कारण पृथ्वी को जो उद्देश्य रे तैयारी करा जाइथिला बर्तमान ता ऊपर अज्ञान रो प्रभाव एते मात्रा रे पड़िलानी जे पृथ्वी रो भार असह्य हो गला पृथ्वी भारसाम्य रखी पारुनी अज्ञान भार तापर लदी ही पड़ुची मिथ्यार प्रभाव ता भीतर लदी ही पड़ुची असह्य बोध करुची अनुभव करुची पृथ्वी तेणु ए पृथ्वी कनसेंट देला प्रभु तमे आस मु उद्धार को जाए अर्थात मु एथुर उद्धार पाइया को चाहूची तमे आस मां आसिले श्रीरंग आसिले पृथ्वीटा हेला केमिति
माँ गोटे बाणी रे कहते द सुप्रीम लॉर्ड कंटेन्स एवरीथिंग विद इन हिम परम प्रभु निज मध्य सबु किछि को धारण करिकी रहिछन हला द सुप्रीम लॉर्ड कंटेन्स एवरीथिंग विद इन हिम परम प्रभु तांका निज मध्य सबु किछि को धारण करिकी रहिछन कौन कौन धारण करछन्ती द वर्ल्ड प्रथम कौन धारण करले द वर्ल्ड पृथ्वी को तापरे द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी रो ज्ञान को तापरे एंड द पावर टू मेक इट पृथ्वी को तैयारी करिया पे जो शक्ति तापर से शक्ति तीनटा कथा जानी हला पृथ्वी को तैयारी करिया पे जो ज्ञान दरकार से ज्ञान को एवं जो शक्ति दरकार से शक्ति ज्ञान शक्ति पृथ्वी ए तीनटा जाको परम प्रभु निज भीतर धारण करिछन तापरे when he decided that there should be a world जेतेबेले से स्थिर कले जे गोटिए पृथ्वी हवा दरकार बा उचित पृथ्वीडे हवा उचित when he decided that there should be a world जेतेबेले से स्थिर कले जे गोटे पृथ्वी हवा उचित फर्स्ट ब्रॉड फोर्थ प्रथमे आग को आनिले कोनटा को आनले द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द पावर टू मेक इट पृथ्वी रो ज्ञान को एवं शक्ति को आग कोना त आग के आसिला पृथ्वी को तैयारी करिया पई पृथ्वी को परिचालित करिया पई पृथ्वी को समृद्ध करिया पई ज्ञान और शक्ति कोना प्रथम कोना हला फर्स्ट ब्रॉड फोर्थ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द पावर टू मेक इट पृथ्वी रो ज्ञान को एवं पृथ्वी रो शक्ति को प्रथम अणा माँ कहते दैट इज मी जो ज्ञान एवं शक्ति को अणा गला पृथ्वी को माँ कहते दैट इज मी सेठी होची मु तले माँ के बुझेला ए माँ होचंदी भगवान कर शक्ति और ज्ञान जोड़ा को ज्ञान को आउची भगवान कर ज्ञान को चेतना बोली कहला हला तेन से जो ज्ञान और चेतना जो कथा माँ ही होचन से शक्ति और चेतना फोर्स और कॉन्शियसनेस माँ निजे कहले दैट इज मी सेठी होची मु तापरे प्रभु श्री अरविंद कहले पृथ्वी को तैयारी करो माँ को आदेश देले तापर माँ तैयारी माँ से कथा कहछंदी देन ही कमांडेड मी टू मेक द वर्ल्ड तापरे से मते आदेश देले पृथ्वी को तैयारी करिया पई देन ही कमांडेड मी तापरे से मते आदेश देले टू मेक द वर्ल्ड पृथ्वी को तैयारी करिया पई तल पृथ्वी केम तैयारी थी जानि परछो तो हो का हेछि की ना प्लान रे कराइछि पूरा दिव्य योजना रे पृथ्वी तैयारी कराइछि के तैयारी करछि मां तैयारी करछि जो मैं पृथ्वी को तैयारी करछथि पृथ्वी रे कोण अनुकोण रे कोठी कोण हो सब जानते ना नहीं पृथ्वी रे कोण कोण आवश्यकता अछि जानते ना नहीं को व्यक्ति रो कोन दरकार को जीव रो कोन दरकार को गछलतार कोन दरकार पृथ्वी रो ए टू जेड जा जा में जानि छे कहार कोन दरकार मां सब जानते ना नहीं यदि मां सब कथा जानते सब कथा बुझछथि तार से कोमति का मां हेते मत मानुषी मां सब कथा बुझी पारे मानुषी मां ता जीवन रे कोन करछे निजे जाने नहीं ता छुआ रागी काई कहउची से ता राग को मत दूर करि पारने ता निज ऊपर ता निजर आयत ने ता पिला को से कोन आयत करियो मानुषी मां जो काम करि पारे नहीं एई मां आदि माता आद्या शक्ति दिव्य जननी पराजननी से काम करि पारंती तार कारण हला दिव्य प्रभाव रे से होचंदी जननी बुझला तेणु से हेले पराजननी दिव्य प्रभाव रे से होचन जननी तणी मां को जे डाकियो ता भीतर दिव्य प्रभाव कोन काम करियो अदिव्य प्रभाव काम करियो सूर्य को जे डाकियो कोन अंधार तक बुड़े दो कोना देखिया बड़ पहाड़ कहो सूर्य तू कोन एते बड़ुआ देखौछु कोइ हां मु जाउ जे फाइटिंग करी त से भीतर हजे दे जदि एवरेस्ट हिमालय रे एवरेस्ट
बरफ पहाड़ यदि सूर्य पाक जीव पहुंच पार ना पहुंच पार फाइटिंग कौन कर तेरे मां तेज मां शक्ति एते प्रखर जे संसार एमती कौन सी शक्ति नहीं ए मां का शक्ति को हटे दे पार तेणु से हेले पराजननी तेणु मां को ये पराजननी कह जाए से सकलंकर जननी समस्त कथा बुझुंट जहाँ जहाँ आवश्यक खाली पृथ्वी कथा बुझुना पृथ्वीर ऊर्ध्वे गोटे विश्व अच्छी है विश्व कहले केमती गठित सूर्य नक्षत्र ग्रह तारकापुंज ग्रहणपुंज उल्कापिंड ये सब ग्रह उपग्रह सूर्य ये सब को लेकिन आम महाकाश विश्व एमती केते केते पृथ्वी ता भीतर हजि जीवे ना नहीं ए विश्व भितर ये आमर भाया पृथ्वी केते हजि जीवे है ठीक से भाया माँ से विश्व स्तर में काम कर बुझे माँ को ये पराजननी कह जाए तार कारण हूँ विश्वर जेहेतु अंश आम भितर अच्छी विश्वर जो रोग अच्छी आमको रोग हो विश्वर जो अज्ञानता अच्छी आमको अज्ञानता ग्रास्य विश्वर जो मिथ्या अच्छी आम भितर मिथ्या रहा विश्वर जो मृत्यु अच्छी आम भितर मृत्यु रहा कारण विश्व शक्ति आम शक्ति ग्रहण करुचे तेणु बर्तमान विश्व प्रकृतिर परिवर्तन हम तेणु विश्व प्रकृति को परिवर्तन करने पराजननी दरकार पराजननी व्यतीत आउ कहीं विश्व प्रकृति को बदल पारे ना आ विश्वटा यदि बदली गला ता भीतर मु बदल जाइए ना नहीं मु पृथ्वी रे अच्छी पृथ्वीटा बदली गला ता भीतर मु बदली थी ना नहीं किंतु विश्व भीतर अच्छी विश्वटा बदली गला ता भीतर मु बदली थी ना नहीं तेणु विश्व प्रकृति बदलवाटा हो आउ ए संसार बदली जाइए तेणु माँ से कम करने से पराजय विश्वर ऊर्ध्वे अनेक किसी अच्छी अनेक किसी अच्छी ये जो देवादेव मान किए नियंत्रण कर ग्रह नक्षत्र किए ग्रह नक्षत्र किए परिचालना करें कह मोर शनि दशा अच्छी शनि पूजाटा करे कौन सतरे शनि पूजा करदे शनि दशा कटि जाऊँ शनि दशा कटे नहीं शनि पूजा कले शनि दशा कटे नहीं किंतु आम गोटे विश्वास विश्वास प्रभाव में किसी कार्य हुए यहाँ किंतु शनि दशा केवे कट बुझे जेहेतु शनि दशा केवे कटनी कि माँ यदि टच देदेवे सब बदल जाओ माँ को टच रे सब संभव हो माँ जहाँ को स्पर्श देदेवे माँ को टच सब किसी को दिव्यमय कर तेणु ये से पराजननी दिव्य जननी आदिमाता आद्या शक्ति कारण टच रे सब किसी परिवर्तन हो माँ जहाँ को छुई देवे बहुत कथा है तेणु जो माँ को स्पर्श शक्ति रही सब किसी को दिव्य करी होउची से माँ को आम पाइचु एवं एक माँ पाइचु जे विश्व स्तर में काम करती से विश्व स्तर जो शक्तिर कार्य हुए सी आम भीतर विश्वर ऊर्ध्वे विश्वातीता है जो काम करती से विश्वातीतार प्रभाव आम भीतर अच्छी ये जो आम भीतर आमको नियंत्रण करने माँ का गोटे शक्ति अच्छी कह व्यष्टि रूपिणी पुणी समग्र विश्व को नियंत्रण कर विश्वातीता शक्ति व्यष्टिगत शक्ति विश्वगत शक्ति एवं विश्वर ऊर्ध्वे विश्वातीता स्तर में केते केते ब्रह्मांड अच्छी से ब्रह्मांड को जी नियंत्रण कर देवादेव मान को जी नियंत्रण कर ग्रह नक्षत्र मान को जी नियंत्रण कर परिचालित कर ये हूँ से माँ तो ये कथा कहली माँ कथा कहला आज्ञा आमको गोटे फोटो बुझेगा मैंने यही माँ को धरले तुम दीक्षा बुड़ीबार नहीं कि तुम धर्म बुड़ीबार नहीं बरं अधिक
उज्ज्वलमय हब जहाँ जहाँ दीक्षा नौचंदी जहाँ धर्म नौचंदी समस्ते फोटो नेले पाठ तोर बढ़िया कि आ जेते थर मु जाउची को आग्रह सहित फेर बोलछन दिने फोटो फोवाड़ देथिले कारण ए मां के से बुझी नथिले तने फोटो फोवाड़ देले आउ बड़े आउ फोटो फोवाड़ ना गोटे थर जाइतिली मु ता पचारली आ तो सब मां को रखिछ ना हां रखिछ आज्ञा से आम गुरु माने आसी कहूछ तुम एडा काहे रखिछ हला मु ता बतैलोनी कहला आम इच्छा जहाँ आम रखू ना आम गुरु कहदेले कौन हम असलर तो जे मां आमे ताको धरछु ताडा बड़ गुरु के वाह कि चमत्कार है मते बुझी दउछंदी असलर ते जे आमे ताको धरछु ताको डा बड़ गुरु किए दे आमे आको कथा मानिबु हे कहउछन कहउ आमे मां को बड़ रखिछु बस गोटे संकल्प तंगर तेरे गला आमे मां को रखिछु माने रखिबु मां गुडा बड़ के ना ए मां होचंदी भुवन भुवन अधिष्ठात्री देवी भुवन भुवन अधिष्ठात्री देवी माने एवली केते केते भुवन अछि खाली कोन एटा खाली ए पृथ्वीटा न एमती केते केते भुवन अछि बुझला ए मां समग्र पृथ्वी को उद्धारिया पई कोन कोन करचंदी केतरा छोटिया छोटिया कथा कहि तमे जो ना सुनिछ पाकिस्तान सुनछ कि नहीं कोना देखिया पाकिस्तान जब जीती जाए हम मुंड तळुक हो ना ऊपर को पाकिस्तान जीतिले भलो ना भारत जीतिले भलो भारत गुरु हवा दरकार ना पाकिस्तान गुरु हवा दरकार भारत अच्छा भारतीय पिला मान कोन एंती खुजु खुजु भारतीय पिला मान एंती अस्थिर भारतीय पिला माने एमती कोन खुजु खुजु भारतीय पिला मानक भीतर एमिति एक गुण अछि जोटा कि एई मां दैछन कोन जानछ सेडा जे अन्नमानक सकाशे बंचिबो जे समग्र सृष्टि सकाशे बंचिबो एवं जे सर्वोपरि भगवान पे बंचिबो से भारतीय कोन कहली मन रहला एई मां को जे डाकिला बारंबार से भारत माता पे योग्य ही परिबो ए मां कोन कहले सुनो ओवरग्रो योर स्मॉल इगोइस्टिक पर्सनालिटी वाक्य सुनियला ओवरग्रो योर स्मॉल इगोइस्टिक पर्सनालिटी तमरा क्षुद्र अहंगत व्यक्तित्वटी को अतिक्रम कर ओवरग्रो योर स्मॉल इगोइस्टिक पर्सनालिटी स्मॉल वाला क्षुद्र इगोइस्टिक वाला अहंगत पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व क्षुद्र अहंगत व्यक्तित्व को अतिक्रम कर फुलफिल योर ड्यूटीज तमर कर्तव्य को तमे संपन्न कर विथ ऑनेस्टी एंड रेक्टिट्यूड ऑनेस्टी वाला सचोट भाव रे रेक्टिट्यूड वाला संशोधित भाव प्रति मुहूर्त रे आमे निजे निजको संशोधन करी करी चलीतिबा कर्तव्य कर्म को सचोट भाव रे करी करी जाउतिबा हला तृतीय शर्त रे मां कहले कीप cheerful in all circumstances with a steady confidence in the divine grace दिव्य कृपा उपरे गोटे दृढ़ आस्था और निर्भरता रखी सर्वदा प्रसन्न भाव बजे रख जो मां समस्त भीतर आवश्यकता कौन जानिकी काम करू एभलिया मां के आसी नथि प्रत्येकंकर भीतर आवश्यकता कौन ताको जानिकी जे काम करती से होते पराधान आदि माता तेरे जो मां आम भीतर कथा जानी पारुचंदी आम आवश्यकता जानी पारुचंदी आम भाई को प्रकार खुराक दरकार जानी पारुचंदी ता परे हमको से दउ तेना आम आवश्यकता को बुझी पारी जे आम आवश्यकता अनुसार काम करूचंदी ये हो तो सही मां तेना एभली माटी आमे पाइछु ये होची आम पई ए जीवन रे बड़ सौभाग्यर कथा
କାରଣ ଏ ମାଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା କୋଉ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏଟା। କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚୈତସତା କେତେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଆଗରୁ ସେଟା କହିହବନି। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ଦେବୀ। ସେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ବଦଳେଇବେ, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବେ, ଅଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଅହର୍ନିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ଯୋଉ ମା ଆମକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ଆମର ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି, ଝାଡା ହେଇଯାଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଣିଆ ଡକା ହଉଛି, କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଅନାଚାର କରିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପୂଜାଟା କର, ନହେଲେ ଦେବୀ ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା କର। ଏଠୁ କେତେ କେତେ କଥା ତାର ପୂଜା ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଛି ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ମା ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ତାକୁ କେହି ତାର କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେତୋଟି କଥା କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଗପ କହିବିନି, ସତ ଘଟଣା କହିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତା ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ପାଠଚର କରନ୍ତି, ଧୂପ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ରାତିକୁ ଉଠନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି, ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି। ଆଗ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ତାପରେ ଅଲଗା କଥା, ରାତି 3 ସାଢେ 3 ଉଠନ୍ତି, ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ୟୁଜୁଆଲ କାମ ସେ କରିବା କଥା କରିବେ ଆଉ। ଦିନେ ଏଇ ଛୁଆଟି ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ପିଲାଟା LKG ରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ପଡିଶା ଘର ମଧ୍ୟ LKG ରେ ପଢୁଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତା ମା ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ମା ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତା ମା ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଲେ। ସେନ୍ସ ଆସିନି, ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ, କଣ ହେଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ କଣ ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଡାକ୍ତର ବି ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କ ରୋଗ କଣ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲେ ହେଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଉ ଦେଖିବା କଣ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଡମିଟ କରିକି 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେନ୍ସ ଆସୁନି। ପିଲାର 11ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହବ। ତା ମା ଫୋନ କରି କହିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଛୁଆଟା ତ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଛୁଆଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମ ଛୁଆଟା ନେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କାରଣ ମା ଯାହା ଛୁଟି ସମୟରେ ଆଣିପାରିବେନି, ମେଡିକାଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଡିଶା ଘରକୁ ଚାବି କାଢି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଡିଶା ଘରେ ଛୁଆ ଆସିଲେ ରହିବ, ଯଦି ଅତି ଅଝଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ଚାବି କାଢି ପଡିଶା ଘରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ଛୁଟି ସମୟ ହେଲା, ପଡିଶା ଘରେ ଗଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଆସିବେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପଡିଶା ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କହୁଛି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି, ମୋ ମମି ଡାଡି କୁଆଡେ ଗଲେ। ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତ ଡାଡିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମମି ନେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଆଣିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ଏଠି ଥା। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି। କେମିତି ରହିବ ଏକାଟା ଛୁଆଟା? ସିଧା ଗଲା ମା ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ଫଟୋ ବେଡକୁ ବେଡ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା, ସିଧା ଗଲା ମା ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ଫଟୋ ଛିଡା ହେଇକି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ ଡାକେନି, ମୋ ବାପା ତମକୁ ଡାକନ୍ତି, ମୋ ବାପା ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତମ ବହି ପଢନ୍ତି, ତମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ତମେ ତାକୁ ରୋଗ ଦବ, ଏମିତିଆ ଭଗବାନ ହେଇଛ? ଛୋଟିଆ ଛୁଆର କଥା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାଅ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି କହୁଛି ତମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ
तुमको जी पूजा करिवो तम सेवा जी करिवो तुम ताको रोग दब तुम एमितिका भगवान हैछ केमतिका भगवान हैछ मो बापा तो तुमको भल पाती तुम बही पढ़ती तुम पाठाचार करती ताको तमे कहीं रोग दल ताको रोग आग भल कर जदि मो बापा आयुष नहीं ताले मो आयुष नहीं कि दे मो बापा बंचिकी आसवा दरकार तापर मुंड को बाड़े बाड़े क्या कांदी कांदी क्या कहला छुआ भितर जो धके क्या कांदी कांदी क्या कहूँ ये होते माँ ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड सकल आंतरिक प्रार्थना पूर्ण होता है ये जो आंतरिक पूर्ण भाव में छुआटी प्रार्थना कला ता हृदय होची परिष्कार कौन सी कपटता नहीं चलना नहीं तेणु ये जो निष्कपट भाव जो प्रार्थना से करी माँ साढ़े चमत्कार करने को बाध्य साढ़े ता बापा सेन्स आसीगला सेन्स आसीगला परे से कहते मु कौन एठी अच्छी मोर कौन होता मत कहीं कौन आई नाई नहीं मत घर को नहीं चलो मुझे रही सर्टिफिकेट पलैया मेडिकल तो पुणी गोटे प्रोसीड्यूर अच्छे ना डिस्चार्ज होला पर जाकि नबो जाओ डॉक्टर कुआकुई करके आसी डॉक्टर देखले हाँ तो नॉर्मल सब अच्छे हठात एमती है केमी डॉक्टर मध्य जानी पारे मेडिकल साइंस कम किसी काम कला ना ये माँ कृपा अद्भुत प्रकार भाव में कम कर बापा एटू फेरिक आसिक माँ पाखे कृतज्ञता पूर्ण अश्रु कांदिले एटा कृतज्ञतार अश्रु तापर राति माँ कहते स्वप्न देखा आज तम पिला मो सहित जहाँ बार्गेनिंग कर जानच से कृपा करने बाध्य कौन कर तुम एमतिका भगवान है तुमको जी भल पाइब तुम रोग दब केमितिका भगवान है मो बापा तो तुमको भल पाती कौन तुम रोग देच मो आयुष नहीं कि मो बापा को बचाओ आज भितर मो बापा घर को आसवा दरकार ना तुम कि भगवान है माँ तुम कौन से कल आयुष आनी मत देच मो आयुष दे एवं फेरे दियो आयुष फेरे दियो माँ कहले मु कौन ये बिजनेस कर तुम आयुष आणिकी देवी आयुष आणिकी तुमको देवी ये जो बिजनेस मुझे बिजनेस चले तेणु ये बिजनेस नुह सी जो सिंसियरली प्रेयर कर प्रत्येक गोटे सिंसियर प्रेयर उत्तर निश्चित मिले एवरी प्रेयर इज आंसर्ड ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर आंसर्ड सकल आंतरिक पूर्ण प्रार्थनार उत्तर निश्चित मिलता है ए सिंसियर प्रेयर नेवर फेल्स ये होते से माँ माँ कार्य करिया तरीका अलग कौन से तरीका माँ का कार्य करिया तरीका होची कृपापूर्ण करुणापूर्ण दंडरे नुह तेणु जो माँ दंड दियंती नहीं सकलंकर जननी हुंती प्रेम रे समस्त को वशीभूत करती सबु किसी को संगतिपूर्ण भाव में काम करती सब सामंजस्य विधान करती सब सौंदर्य को प्रकाश करती ज्ञान युक्त भाव में काम करती एवं जहाँ किसी भगवत विरोधी ताको हटेया बाध्य कर बल प्रयोग करती दिव्य कार्य जे विरोध करुची ताको हटई दियंती सघन आघात जर्जरित कर दियंती जहाँफल से आइदर भगवान आश्रित हम से प्रभाव को स्वीकार कर नचेत निश्चिन्न यही प्रकार भाव में माँ काम कर परिपूर्ण पूर्णतार किसी भी कम जहाँ को तृप्त कर पारे नहीं ये होते से माँ तेणु आम मैंने जेहेतु छात्र आमर से परिपूर्ण पूर्णता को आशा करने दरकार सामान्य अपूर्णता माँ को असह्य हुए तेणु ये हूँ पूर्णतार देवी ये हूँ से दिव्य जननी नड़िया कदली आवश्यक नहीं फूल धूपर आवश्यक नहीं पूजार आवश्यक नहीं मंत्र जपर आवश्यकता नहीं भितर जहाँ बाहर प्रत्येक भितर मंत्र बाहर आम घोषी देचु मेक अप जीरो वॉरियर्स
We aspire to become, may we fight successfully the great battle of the future. That is to born against the past that seeks to endure, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them. এটা ঘোষুଛୁ না এটা ଆମେ ଖାଲି କହି ଚାଲିଛୁ ପ୍ରେୟାର ରେ ଭାବନାରେ ଅଛି ନାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଏ କିଏ ଏଇ କୋଉ ମା ମୋର ଏଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି ସତରେ ଇଏ ମୋ ମା ସତରେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସତରେ ଇଏ ପରାଜନନୀ ସତରେ ଇଏ ଆଦିମାତା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ଭୁବନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ଦେବୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରେ ତାହେଲେ ଏଇ ମା ତାଙ୍କରି ଧାରାରେ ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ଏଇ ମା ଆମକୁ ସଜାଡି ଦେବେ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଛାଡିବାନି ଆଉ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଲେଖିଲେ always behave as if the mother is looking at you ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଚରଣ କର ଯେମିତି କି ମା ତମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି because indeed she is always present ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।